नाज़रीन, आज हम आपको किताब उरूसुल अदब पढ़ाएंगे। और इससे पहले हमने आपको किताब उरूसुल अदब में अम्र और नहीं का बयान पढ़ा दिया था, ठीक है। और उसको जो था आपका जैसे अम्र का बयान है तो अम्र का बयान नून ताकीद के साथ आया था, ठीक है, वो भी हमने आपको करवा दिया है। नून सकीला, नून खफीफा, ये सब हमने आपको लाइव वीडियो में बताया था, ठीक है। अगर आप लोगों को ये जानना है तो आप मेरी लाइव वीडियो जाकर देख लीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से बताऊंगी ज़ूम ऐप पर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर देती हूँ एक बार क्या क्या था, ठीक है। सबसे पहले उसमें नहीं की तारीफ थी। सबसे पहले तो आपने अम्र का बयान पढ़ा है, ठीक, जैसे कि अम्र जो हमने आपको बताया था हुक्म था, ऑर्डर था, ठीक है। फिर अम्र के बारे में आपको हमने सब कुछ बता दिया था कि अम्र कैसे बनता है। फिर मजहूल के बारे में बताया था। अम्र हाजिर के जो सेगे हैं वो अलग आते हैं, अम्र गायब के सेगे हैं वो अलग आते हैं, ठीक है। फिर अम्र के साथ में ताकीद का बयान आ गया था। क्या आया था? ताकीद का बयान। ये पूरा मैंने जो आपको है अम्र ताकीद का बयान पूरा लाइव वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो जिस तरीके से अम्र हाजिर मारूफ है उसके 6 सेगे अलग आएंगे, इसी तरीके से नून सकीला जो है इसके सेगे अलग आएंगे। अगर आपको ये बयान बहुत अच्छे से जानना है ना, अम्र हाजिर मारूफ व नून सकीला, तो आपको लाम ताकीद व नून ताकीद यानी नून सकीला नून खफीफा का बयान अच्छे से जानना होगा कि नून सकीला किसे कहते हैं, नून खफीफा किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप मेरे नून सकीला नून खफीफा का बयान देख लीजिए, आपकी समझ में सब आ जाएगा। क्योंकि जो अम्र हाजिर मारूफ है, जैसे अम्र का बयान था पूरा, वैसे ही आपको इसका देखना है, ठीक है। जो अम्र के बारे में वही अम्र हाजिर मारूफ के बारे में होगा, लेकिन नून सकीला नून मुशद्दद आ गया है, ठीक, वही उसने अमल किया है, ये हमने आपको सब कुछ बता दिया। इसी तरीके से आपका नहीं है, ठीक है, तो नहीं में भी आपको हमने सब कुछ करवा दिया था। नहीं का अलग से नहीं हाजिर मारूफ की थी, ये सब गर्दाने आपको याद करने की दी थी। अगर आप ये रट लेंगे अच्छे से समझने के साथ साथ तो बहुत अच्छे से आपकी समझ में भी आ जाएंगे, और रटा और समझा दोनों काम आएगा इसमें। फिर है आपके सेगों की तशरीह। तो आपको हमने बताया था खुद कर लीजिए, लेकिन कुछ बच्ची वो नहीं समझ में नहीं आ रही, इसलिए हम दोबारा आपको ये समझा रहे हैं। सवाल है ला तजरी बनना कौन सा सेगा है, असल में क्या था। तो सबसे पहले आप ये देखें तजरी बनना, तो इसमें जो असल है इसमें ज़्वाराबा, क्या है? असल है ज़्वाराबा, ठीक है। ये किससे बना है? अज़्ज़रबु मज़दर से। अज़्ज़रबु मज़दर से फ़ेल मादी मारूफ ज़राबा बन गया। अब इसको हमें क्या बना है? मुज़ारा बनाना है, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया? यज़रिबु यज़रिबानी, ठीक। इस तरीके से हमारे 4 सेगों में अलामत मुज़ारा आई थी, तो ये हो गया तज़रिबु। क्या हो गया? तज़रिबु, ठीक है। फिर इसमें हमें क्या करना है? जब तज़रिबु बन गया, अब इसको हमें क्या लेकर आना है? सबसे पहले लेकर आना है इसमें हमारे लिए अमर का सेगा। जब अमर बनाएंगे फिर अमर से ही हमें नहीं बनाना है, तो डायरेक्ट अमर का सेगा था, तो अमर में क्या लगा था हमने? इसको ताकि जब बन गया था हमारा अमर का सेगा बन जाएगा इज रिब। क्या बन जाएगा? इज रिब, ठीक है। और जो नहीं है, नहीं में क्या बन जाएगा? ला तजरिब। बस यही होगा, ला तजरिब। क्या हो जाएगा? ला तजरिब। अब हमारा ये सेगा ला यजरिब, ला तजरिब, ला, ये सब इस तरीके ला तजरिब। सबसे पहले ला यजरिब, ला यजरिबा, ला यजरिबू, ला तजरिबी, ठीक है, इस तरीके से करना था। तो अब हमारा ला तजरी बनना, तो इसमें क्या दाखिल हो गया? हमारा नूने सकीला यानी नूने मुशद्दद। तो इसमें आपको बता दिया था नूने मुशद्दद से पहले हमारा फता आ जाता है। तो इसका सबसे पहले पूछना है ला तजरी बनना कौन सा सेगा, असल में क्या था, इसका तर्जुमा क्या है। तो ला तजरी बनना किसका सेगा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ला है नहीं, अब इसके साथ में नून है तो क्या हो जाएगा? नहीं। व नून सकीला सेगा वाहिद मुजक्कर हाजिर। किसका सेगा है? वाहिद मुजक्कर का, हाजिर का। असल में क्या था? ला तजरिब था, बताया था हमने आपको। असल में क्या था? तजरिब था। ला तजरिब बे को फतह देकर नून सकीला मफ्तूस के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि हमें इसको क्या किया गया है? हमने इसको लाम नून ताकीद की गर्दान करी है, ठीक है। कैसे? नहीं मुतकल्लिम, नहीं, ये कौन सी वाली गर्दान है? ये आपकी इसकी आई है, ये है ला तजरी बनना। तो गर्दान कौन सी है? नहीं हाजिर मारूफ और नून सकीला, ठीक है। तो असल में क्या था? ला तजरिब था। बा को क्या दे दिया? जो बा है इसको हमने फतह दे दिया,
کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ جب آپ کیا کریں نہیں حاضر معروف نون ثقیلہ کا صیغہ بنائیں گے تو ثقیلہ سے پہلے آپ کو با پر فتح دینا ہوگا. ٹھیک، یہ بتا دیا. اب اس کو پتہ دے دیا. اب لا تضریبن ہو گیا. اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہرگز نہ مار تو ایک مذکر. ٹھیک ہے، اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ لا تضریبن فعل نہیں حاضر معروف و نون ثقیلہ. اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. سمجھ آیا؟ اس طریقے سے آپ کو اس کی ترکیب کرنی ہے. پھر ہے لا تضریبن. لا تضریبن اصل میں کون سا صیغہ ہے؟ تو لا تضریبن پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ شروع سے آپ کو پہلے فعل ماضی دیکھو، مضارع دیکھو، امر دیکھو، نہیں دیکھو، پھر لام تاکید نون تاکید ملا کر لینا. ٹھیک، اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ کا آتا ہے ترکیب کی مشق. ایک میں آپ کو ترکیب کی مشق اور کروا رہی ہوں. اقرأ القرآن، یہ میں نے کروا دی تھی آپ کو. ٹھیک ہے، ایک دیکھ لیجیے لا تضرب زیدن. تو لا تضرب پہلے آپ کو جملے کو توڑنا ہے. لا تضرب کا ترجمہ دیکھیں، صرف الگ لکھ کر دیکھنا ہے، پہلے اپنی مائنڈ میں الگ کر لینا. لا تضرب اس طریقے سے ہمیں ترکیب کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی جلدی. لا تضرب. ٹھیک ہے، لا تضرب تو نہ مار. ٹھیک ہے، حاضر کا صیغہ ہے تو نہ مار. ٹھیک ہے، نہ مار تو ہے، تو نہ مار زیدن زید کو. ٹھیک ہے، زیدن زید کو نہ مار تو زید کو. تو اس میں مفعول بھی آیا آپ کا. تو لا تضرب کا فعل نہیں حاضر معروف، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل اور زیدن مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اس طریقے سے آپ کو یہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کا آتا ہے امر و نہیں کی گردان کی مشق. ذیل میں امر و نہیں کے چند صیغے لکھے جاتے. تم ہر صیغے کو پوری گردان اپنی زبان پر ربا کرو، پھر اپنی کاپیوں میں سب کا ترجمہ ترکیب لکھ کر استاد کو دکھاؤ. تو ایسے کہ آپ کا افعل ہے تو آپ کو پہلے اس کی کس کی کرنی ہے؟ امر کی کرنی ہے. تو آپ کیسے کرو گی؟ سب سے پہلے امر حاضر معروف کی گردان کرو گی. کس کی؟ امر حاضر معروف کے. اس سے لیں گی. امر حاضر معروف کے کتنے صیغے آتے ہیں؟ امر حاضر معروف کے 6 صیغے آتے ہیں. کیسے؟ افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا. ٹھیک ہے، پھر آپ کریں گے لے یفعل. کس کی؟ امر غیر متکلم کی. ٹھیک ہے، معروف میں لے یفعل، لے یفعلا، لے یفعلوا، لے تفعل، لے تفعلا، لے یفعلنا، لے افعل، لے نفعل. یہ تو امر کی ہو گئی آپ کی. ٹھیک، اسی طریقے سے آپ کو اغسل کی، تفعل کی، پھر تفعیہ بھی ہو گئی آپ کی امر کی. یہ ہوگی لا تفعل. اس میں آپ نے حاضر معروف کے صیغے کیا کیا؟ آپ نے ایک ساتھ بنائے. اب آپ کو نہیں کے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تو نہیں کے حاضر معروف کے الگ بنائیں گے، غیر متکلم کے بھی الگ بنائیں گے. لا کیا ہے؟ لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا. بہت آسان ہے. پھر ہے لا یفعل، لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلوا، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، لا افعل، لا نفعل. ٹھیک، اس طریقے سے آپ کو یہ کرنا ہے. سمجھ آیا؟ ہاں، اب آپ کا آتا ہے جملہ کا بیان. تو جملہ کا بیان بھی ہم نے آپ کا اس میں شروع کروا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک بار ہم پھر آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. سرخ قلم. قلم کیا ہے؟ سرخ قلم. حامد آیا، کتاب زید کی، محمود نیک ہے. اب سرخ قلم کیا ہے؟ 2 لفظ ہیں، ایک سرخ ایک قلم. ٹھیک ہے، اسی حامد آیا یہ بھی کیا ہے؟ 2 لفظ ہیں. لیکن کتاب زید کی یہ 2 لفظ ہو گئے. کتاب زید کی، محمود نیک ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ 3 لفظ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور لفظ کے مجموعوں کے یعنی جمع ہونے کو 1 2 3 جو لفظ جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کو مرکب کہتے ہیں. مرکب جو ہے، مرکب کی 3 قسمیں. مرکب کی تعریف کیا ہے یہ آپ کو یاد کرنے کو دی تھی. 2 لفظ یا 2 سے زیادہ لفظ کے مجموعوں کو مرکب کہتے ہیں. 2 لفظ یا 2 سے زیادہ لفظ کی مجموعوں کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں. جیسے پڑھ تو، لکھ تو. اب مرکب جو ہے، مرکب کا دوسرا نام کیا ہے؟ ترکیب بھی ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب ترکیب بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، چند ہیں جس میں سے مرکب اضافی، مرکب وصفی، مرکب اسنادی. مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب وصفی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اسنادی کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے مرکب اسنادی ایسا مرکب ہے جس کو بولنے والا بول کر چپ ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل ہو. یعنی کہ کوئی بول رہا ہے، ایسی بات بول رہا ہے کہ جب وہ بولا تو جو سن رہا ہے، جس نے سنا، اس کو کوئی خبر ملی. جیسے محمود نیک لڑکا ہے تو محمود کے نیک ہونے کی خبر مل گئی. ٹھیک ہے، محمود نیک لڑکا ہے یا محمود نمازی ہے تو محمود کے نیک ہونے کی خبر مل گئی، محمود کے نمازی ہونے کی خبر مل گئی. ٹھیک ہے،
ایسے ہی دوسرا آتا ہے تو تم پڑھو. جب ہم نے کسی سے کہا تم پڑھو تو اس میں ایک طلب، ایک حکم ملا پڑھنے کا. ایک جیسے حکم ملتے اس کو طلب ہو گئی کہ میں پڑھوں، پڑھنے کو کہا گیا ہے. تم بیٹھو، ایسے بیٹھنے کو ایک طلب ہو جائے گی، حکم ملے گا، آرڈر ملے گا، اس سے ایک طلب ہو جائے گی. تو اس سے دو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اسنادی کیا ہے؟ بولنے والا بول کر خاموش ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو خبر ملے گی اور ایک طلب. ان دونوں جو مل جائے گا جس کو، اس کو ہی مرکب اسنادی کہیں گے. اس کا دوسرا نام جو ہے جملہ بھی ہے، جو یہ بات چل رہی ہے، اور کلام بھی ہے، اور مرکب بھی ہے. مرکب تام بھی ہے اور مرکب مفید بھی ہے. اس کے کئی نام ہیں. ٹھیک ہے. اب ہے مرکب اضافی. ایسا مرکب ہے جو ہے تو مرکب یعنی کہ مجمع ایک لفظ کا دوسرے لفظ کا دونوں کو ملا جوڑا جائے گا، لیکن ہوگا کیسا؟ جو مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہوگا. اس سے جملہ بات ہمیں نہ ہی تو کوئی خبر ملے گی نہ ہی کوئی طلب ہوگی، صرف مضاف الیہ کا مجموعہ ہوگا. جیسے نانے گندم گیہوں کی روٹی ہیں دو جملے لیکن کوئی خبر اور طلب نہیں مل رہی ہے. محمود کی سائیکل. ٹھیک ہے. زید کا لڑکا. تو مرکب اضافی کی پہچان ہے کہ اس کے درمیان میں کیا ہوگا؟ کا، کی، کے. ٹھیک ہے. را یعنی تمہارا. ٹھیک ہے. تمہاری، اس کا تم کو، اس طریقے سے. اب وصفی کیا ہے؟ ایسا مرکب ہے جو موصوف اور صفت کا مجموعہ. موصوف کسے کہتے ہیں؟ صفت ہوتا ہے کوئی بھی خوبی. اب جس چیز کی خوبی بیان کیا جائے گی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صفت کہیں گے. ٹھیک ہے. اب مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. تو مضاف جس کی ایک اسم کی نسبت کسی دوسرے کی طرف ہو. ٹھیک ہے. محمود کی سائیکل. تو محمود کی سائیکل ہے تو کس کی؟ ایک اسم کی نسبت دوسرے کی طرف ہو تو سائیکل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ محمود کی. کس کی بتایا گیا کہ سائیکل کس کی ہے؟ محمود کی. تو محمود کی طرف اس کی نسبت ہو گئی. تو محمود کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ، اور مضاف کیا بنے گا؟ سائیکل. ایسے ہی موصوف کسے کہتے ہیں؟ موصوف جس کی خوبی بیان کی جائے اسے موصوف کہیں گے. صفت جو خوبی ہوتی ہے، اچھائی برائی. ٹھیک ہے. جیسے سرد، ٹھنڈا، گرم، پرانا، نیا، جو بھی ہو سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. بتانا جاننا چاہیے کہ مرکب اسنادی کا دوسرا نام جملہ، تیسرا نام کلام، چوتھا نام مرکب تام، کوئی اس بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے ہلکا پھلکا آسان نام کیا ہے؟ جملہ. اسی لیے سب سے پہلے جملہ کو بیان کریں گے. اب بتا رہے ہیں کیا؟ جس طرح پانی اور شکر کے ملانے سے شربت تیار ہوتا ہے، یوں ہی مسند الیہ اور مسند کے مجموع سے جملہ بنتا ہے. ٹھیک. مسند الیہ اور مسند آپ کو جاننا ہے کسے مسند کہتے ہیں، کسے مسند الیہ کہتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنا، مسند الیہ اور مسند جو آتا ہے مرکب اسنادی یعنی جملہ جو ہے. مرکب اضافی الگ ہے، مرکب وصفی الگ ہے. جو جملہ ہے وہی ہمارا اسنادی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کے مجموع کو کہتے ہیں مسند الیہ اور مسند. کیوں؟ جس چیز کی طرف کسی بات کی نسبت اس طرح کی جائے جس سے مخاطب کو کوئی خبر یا طلب حاصل ہو، اس چیز کو مسند الیہ اور اس بات کو مسند کہیں گے. مسند الیہ اور مسند جو آئے گا ہمارا جملے میں ہی آئے گا. کیسے بتا رہے ہیں؟ جس چیز کی طرف کسی بات کی نسبت، ایک تو چیز ہے، بات کی نسبت ہے، کوئی چیز ہے اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے کہ وہ مخاطب کو کوئی خبر یا طلب حاصل ہو تو اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور اس بات کو مسند یعنی چیز کو مسند الیہ، بات کو مسند. جیسے زید آیا. ٹھیک ہے. زید آیا تو زید کی طرف آنے کی نسبت کی گئی. ٹھیک ہے. اب جو سن رہا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا زید آیا تو آنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ زید کی طرف کی گئی. تو اس سے آپ کو خبر مل رہی نہیں مل رہی؟ ہاں، خبر حاصل ہوئی. تو زید کیا ہو جائے گا؟ مسند الیہ، کیونکہ مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں. اور بات آنا یہ ہو گیا ہمارا مسند الیہ، وہ مسند ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی تم پڑھو. اس مثال میں تم کیا ہے؟ تم بیٹھو. تو بیٹھنے کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ تم کی طرف ہو گئی. تو جس کی طرف نسبت کی جائے گی وہ کیا ہوگا ہمارا؟ مسند الیہ. اور جو بات ہوگی وہ کیا ہوگا؟ مسند. تو تم کیا ہو جائے گا؟ مسند الیہ ہو جائے گا، اور بیٹھو کیا ہو جائے گا؟ مسند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دوبارہ بتائیں. دیکھو، مسند الیہ اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس چیز کی طرف، ٹھیک ہے، جس چیز کی طرف، جیسے ہمارا زید اور یہ آیا ہے، تو جس چیز کی طرف کسی بات کی نسبت اس طرح کی جائے کہ مخاطب کو کوئی خبر یا طلب حاصل ہو. ہم نے کہا زید آیا تو زید کے آنے کی خبر مل گئی. ٹھیک ہے، مل گئی. اب زید آیا
आने का, अब आया कौन है, जैद आया, तो आने की निस्बत किसकी तरफ की गई है, जैद की तरफ। तो जिसकी तरफ निस्बत की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, मुस्नद इलैह। किसी चीज़ की तरफ निस्बत की जाएगी उसे क्या कहेंगे, मुस्नद इलैह। और जो बात होगी उसे क्या कहेंगे, मुस्नद। तो जैद की तरफ आने की हमारी क्या हो गई, निस्बत हो गई। ठीक है, ऐसे ही हामिद नमाजी है। इस जुमले में मुस्नद इलैह और मुस्नद क्या है, तो हामिद है। ठीक है, हामिद नमाजी है, इससे हमें बात खबर मिल गई। ठीक, अब नमाजी होने की निस्बत किसकी तरफ की गई है, हामिद की तरफ। ठीक है, नमाजी होने की निस्बत किसकी तरफ की गई है, कि हामिद की तरफ। तो हामिद क्या होगा, इसलिए हामिद जो हो जाएगा मुस्नद इलैह होगा। ठीक है, और नमाजी क्या होगा, मुस्नद। जिस चीज़ की तरफ निस्बत की जाएगी वो हमारा मुस्नद इलैह होगा, याद रखना। दूसरा जुमला है, क्या अहमद मुदर्रिस है, क्या अहमद मुदर्रिस है। तो इसमें